मामा एंड पापा यस ओके कंप्लीट तो आज कौन कि आमे माने गोटे कंपटीशन करछु किए क्या केते केमती कौन जानी माने मो विषय किसी क्वेश्चन पचारि ताकू आ से भी ताकर किसी क्वेश्चन रखिथे जोटा कि मते पचारिबे तो चलो स्टार्ट करिया देखिया आज ये वीकेंड टा भाबुची टिके भलो हबो टिके मजेदार हबो कहीं फुल हेक्टिक पूरा वीकटा थिला टोटाली टाइम नथिला किछि भी गोटे करबा पई तो आज मैं भाविली कि वीकेंड रे किछि गोटे नुआ करबा किछि गोटे अलगा करबा तो आमे जस्ट बसी जाइछो हमरा ब्रेकफास्ट सरी जाइछो मॉर्निंग रो म आज परोटा और छोले तरकारी कर देथि तो तापर जस्ट खाई बसिछु तांकर टी पे अपन भी सरीनी से तांकर धरि के बस चंती तो चलो तो चलते देखा स्टार्ट करवा आउ गोटे इम्पोर्टाट कथा होची एक्चुअली एटा आइडिया कहीं आसला ना मो पाखे गोटे चॉकलेट थिला ए चॉकलेटा तो भाविली कि सिंपल खाईदेले सेमती भल लगे तो किसी गोटे ट्विस्ट आनिबा तो से आज वीडियोटा देखा जो चॉकलेटा किए नौची विनर जी तापर चॉकलेटा मिलिबो आउ देखा जाओ ताला स्टार्ट करवा चलो चलो स्टार्ट वन वन क्वेश्चन पचारिबा ठीक है ठीक अच्छे है ना फर्स्ट मो पचारि बेस्ट ऑफ लक टू यू टू हो चलो न ताले देखिबा कि काको केमती कोन जानि चलते ताहाले मो किछ क्वेश्चन एक्चुअली किछ नोट कर दे छी मो पे नोट कर रखी छी ताले देखिबा ताले चलो तो स्टार्ट करबा तो मोर फर्स्ट क्वेश्चन होची मो फेवरेट कलर कोन पिंक पिंक सेमिति त दी तीन कलर अछि कोटे कलर भी चलेबो किंतु किछ पर्टिकुलर नै ब्लैक करेक्ट नेक्स्ट ओवर टू यू फर्स्ट asi डायरेक्ट सो मो फेवरेट कार like kind of dream car ओके BMW oh that's correct my next question मो फेवरेट प्लेस कोटा माने मते बीच एरिया भल लगे कि बेबी हिल स्टेशन एरिया भल लगे obviously beach area ओके गुड two points for Papa. so same question also so would I enjoy vacation away from all the technologies yes or no you have to answer yes yes so office work the mobile ताको छाड़ी के लिटिल वैकेशन भी करिया କଥା समझते भी से हैबिट समझते करथिबो मते भल लागे जमती किसी मोबाइल नेटवर्क नहीं टेंशन नहीं कार मेसेज पड़े आसला कार मेल पड़े आसला चेक करो एटा सेटा से झंझट दरकार नहीं दैट इज कॉल्ड परफेक्ट हॉलिडेज सप्त गए बोले जते बेले वैकेशन जीवो मोबाइल स्विच ऑफ करिवो पूरा एन्जॉय करि आसीबो डिफरेंट टाइप रो फोन आसीबो फोन अटेंड कर परिबो भी कोन असुविधा सबुठो बोला मोबाइल स्विच ऑफ वैकेशन एन्जॉय करो पुनी स्विच ऑफ कर आसो Now ओके सो टू two points for Papa. Two points for Mama. मोर फेवरेट स्नैक कोन मते स्नैक टाइम रे कोन खाय को पसंद बोले येला क्वेश्चन किछि भी पचाइ बरा मोर दी चारटा अछि सब किछि पर्टिकुलर नै चाटा त अछि सूप करेक्ट आओ को सूप that is cream of mushroom करेक्ट it additional question thila okay not fourth one only third one this is that I know I will like to also that cream of mushroom soup is very yummy Correct. you also like it I will like chicken. then my next question no let me ask I need to ask okay so suppose हमें घरे फ्री टाइम में बसचे करचे ठीक अछि तो what TV shows or any program is getting more attention to me तो पचरे दरकार नहीं obviously cricket so you know also papa like what papa like always in TV Cricket. क्रिकेट ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମତେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟିଭି ଦରକାର no ଯଦି ଟିଭିରେ କ୍ରିକେଟ ଆସୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିଭିରେ କ୍ରିକେଟ କିଛି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ obviously କପିଲ ଶର୍ମା show ସେ କମେଡି ଶୋ ହିଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ସେଇଟା ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବି ଏଇଟା
तापरे 3 थ्री ताहले मोर फेवरेट डेजर्ट आइटम कोन मते डेजर्ट रे कोन खाइबो पसंद आइसक्रीम करेक्ट ता समस्त करती वो मे भी मो क्वेश्चन का टिके माने इजी बोले तमरा टिके डिफिकल्ट ना अच्छा हो देखियो ना नेक्स्ट टाइम ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଗୋଟେ yes or no ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଆନ୍ସରଟା ଦେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି so I will ask you in English if you see means I see a homeless person asking for money do I give them money some money यस yes correct because some people I have seen ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ ଦୂରେ हां ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ସେ एते रूल होबो କଥା नाही एक्चुअली ना ମୁଁ ତ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ରହିବ ମୁଁ ତାର କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଡୋନେସନ୍ ଇଏରେ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଇଭେନ୍ ଡୋନେସନ୍ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ମନି ଆସିବ ଡେଫିନେଟଲି ଡୋନେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଆମେ ନାହିଁ ଯେ ଯେମିତି ଚେକ୍ କାଟିଦେବି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ଡୋନେସନ୍ ଦେବା କଥା No, not you. You will lose. Mama will lose. ତ ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ମୋର ସବୁ ଖାଇବା ଉପରେ ହେଇଯାଉଛି ନା କିଛି ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା Oh yeah, I know. Kalmi kebab. କରେକ୍ଟ ଆରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ Basically, ଯେତେ ବି ଆମେ ହୋଟେଲ ଯିବା ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହଉ ଆଗ ପଚାରିବେ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ କଲମି କବାବ ତ କଲମି କବାବ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ୟମି ହେଇଥିବ କଲମି କବାବର ଟେଷ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ସେ କହିବେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଇକ୍ ଓକେ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ ଅର୍ वी आर ऑलवेज डूइंग फ्यूचर क्वेश्चन सो व्हाट द नेक्स्ट बिग थिंग व्हिच आई वांट टू डू to have our own bungalow we can say home yes home that to be any type of home because then my fifth question is my favorite thing माने मते कौन करिया को पसंद लगे माने whether I'm busy or free or any time is what I like to do most it can be anything indoor or outdoor anything so ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ତା ଫୋନ୍ ସେ କଥା ହୁଏ ଗୋଟେ ହେଲା କଥା ହେବା ସବୁବେଳେ ତା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ରାତି 10ଟା ହେଇଥିବ ଯଦି ମନ ହେଲା 10ଟା କି 11ଟା ହେଇଥାଉ ବାହାରକୁ ଚାଲ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବା ଓନ୍ଲି କୁଲ୍ ସେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିଛି ନଥିବ କିଛି ନଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ସପ୍ରେ ମୋଷ୍ଟଲି କେଉଁ କଲର୍ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ଗୋଟେ ସପ୍କୁ ସେଇଟା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରେ 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 ୱାର୍ଲ୍ଡ ତାକୁ ଯଦି ପରମିଶନ ଦିଆହେବ ସେ ଟୋଟାଲି ଗ୍ରେ କରିଦେବେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ସେ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥାଉ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଥାଉ नो मैटर्स व्हाट मैटर्स इज ग्रे नो ବ୍ଲାକ୍ ତ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେ କଲର୍ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ଯୋଉଟା କି ତମେ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ତମେ କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଆସେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଦେଖ ଲାଗେ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବଡି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା ତ ତାର ପାଖାପାଖି କଲର୍ ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସେଟା ତ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସେ ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟ୍ କଲର୍ଟା ଗ୍ରେ କଲର୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗ୍ରେ କଲର୍ ଯୋଉଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ବି କରିଦେଲେ କାହିଁକି ଗ୍ରେ ପସନ୍ଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମାନେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେ ପସନ୍ଦ ନା ନାହିଁ କି କେମିତି କ'ଣ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ବହୁତ ଟେକି ମାନେ ଏ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଟେକି ପସନ୍ଦ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗ୍ରେକୁ ଆମେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା 5 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5 क्वेश्चन ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ 5 क्वेश्चन ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପଚାରିବି ମୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ଓକେ ସୋ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି 3ଟା ଅପସନ୍ ରହିବ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି 2ଟା ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବ ଆଉ ରାପିଡ୍ ଫାୟାରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେବିନି ଓନ୍ଲି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ
फास्ट पचार सारे तापर मैं स्टार्ट करी माने मोर एका से पांच पचार दे ना ना तो गोटे पचार दे तापर मैं पचार देबी तापर नेक्स्ट चारटा तो पचारिबो अच्छा हो तो मोर ड्रीम कोन माने मते कोन पसंद माने एटा हे परबो न हे परबो अलग कथा बट मोर ड्रीम कोन एनो समस्त ड्रीम के बाहर जाबो तापर भी बहुत प्रकार ता पूर्व जल्दी करया पड़े हमें वीजा रेडी तापर हमको सुइटेबल एवरीथिंग दरकार सब जिन दरकार रेडी थिबा दरकार तापर हम जाई पिबा कि सब बड़े गोटे ड्रीम तार रहे मो यूके कंट्री जाई थारे बुली के आसीबी यूके कंट्री जाई कि तार लंडन सब प्रकार जिते प्रकार तार सेठी बुलियार जिंस अछि सब जगह बुली के आसीबी बस बेसिकली ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग इंडियन ट्रैवलिंग तो हम करूचे सब बड़े तो तेरे भी हम टाइम मिलुची abroad traveling में only UK nothing other than that UK I want to go London UK am coming ताले हो ठीक है ताले मोर एटा 6th क्वेश्चन no ता 6 क्वेश्चन ना हला मो देबे मो टर्न अछि ना मो पांचटा क्वेश्चन रैपिड टाइम बजाई सो तते आंसर देबा पड़िबो चूज करियो पड़ियो आइदर ऑप्शन दिला गोटे डिफिकल्ट अछि रे काहे समस्तकर दीटा पसंद भी हे पाए बेल पड़छि पापा दे iOS or Android obviously iOS is obviously but sometimes हम Android भी पसंद करे काहे ना हम बहुत जिंस iOS से केते जिंस ओपन होई नि जेते कि हमर विंडोज लैपटॉप रहउछि तर विंडोज लैपटॉप रे ओपन करि पाना किंतु iOS फर्स्ट पसंद Android वाला मोर सेकंड पसंद तापरे सी बीच और अम्यूजमेंट पार्क सी बीच that is true big party or small gathering स्मॉल गैदरिंग correct तापते हाला वो हाला क्राउडेड एते पसंद नो मते भी social media like Facebook Instagram or mobile games obviously मोबाइल गेम्स यार फेसबुक डिलीट कर दियो इंस्टा डिलीट कर दियो मोबाइल रो किछ फरक पड़िबोनी मते तो हार्ट अटैक ही आस जिवो so yes also you also like mobile games yes but now let's see who will win movie at home or movie at the theater मूवी एट थिएटर movie at theater भल लगे कि movie at home केते भल लगे से में सराउंडिंग सेटअप सेमती थिले माने जति बड़ टीवी अछि भलो काउच अछि चिल करा सेके देखा सेके तक पसंद movie at theater सब बेले संभव रेगुलरली तो एटा मोर कोन हला पॉजिटिव ना नेगेटिव है ए हिसाब रे हमें केते बेले सब आंसर सरीबो एते तो माइनस मार्किंग जीवो काहे ना एते पूरा 100% मु मारते भी दी कहीं रे सेंटी नहीं यस और नो ना yes ओके तो और 8 क्वेश्चन होची फेवरेट चॉकलेट कोन dairy milk सेट बैठा छी ताले पूरी always mama like dairy milk एटा पूरी यस एंड नो क्वेश्चन है if you start no your face will not be jeweled so see can tell so my next question is yes or no question कहया को पड़िबो love to socialize yes or no yes करेक्ट तो भाबिले कहीं मते तो भल नहीं लगे तभी किसी गोटे इते रखी नो जदी आंसर आसीबो मुलु माइनस मार्किंग ने ताले मो फेवरेट ड्रीम कार कोन चूड़ी जमन को पसंद चूड़ी चारटा लगे देले जो आसुनी ऑडी ए तो हम एटे कंक्लूड करबा अछि तो 10 क्वेश्चन सरी जाय छै तो मो आडू तो 10 आउट ऑफ 10 so now you have to decide who is the winner who is the winner before that I want to say I answered 10 questions 10 are correct me also I also answered 10 questions and all are correct then you now decide who is the winner who is the winner you just think see mama answer all questions papa also answer all questions correctly okay so now you decide who is the winner and the chocolate will go to thank you but chocolate हमें दिजना मिसी शेयर करबो काहे फर्स्ट टाइम हम ट्राई करथलो जाओ सब आंसर ठीक है नेक्स्ट टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आसीबे देखा जाओ से की आंसर ठीक हो तो आपण माने भी टिके मते हेल्प करंतु म कोन कोन क्वेश्चन पचारिवा दरकार माने को फील्ड ऊपर तो जति आपण कमेंट सेक्शन मते लिखि कि जणातो
ताले मैं ट्राए करी कहवाई जब आपको सेक्शनटा आज रेपिड फायर राउंड जो भल लगे ताले प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रखुची मुझे नेक्स्ट टाइम देखा गोटे भल वीडियो तो बाय बाय।